Halo Sobat Pintar, ketemu lagi nih sama Kak Fitri. Nah, kalau ketemu sama Kak Fitri berarti saatnya kita belajar bahasa Jerman. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang keluarga. Keluarga dalam bahasa Jerman disebut dengan Die Familie. Die Familie. Nah, ini penting banget nih buat kalian yang pengen ke Jerman atau sedang belajar bahasa Jerman untuk mengetahui satu persatu nama anggota keluarga dalam bahasa Jerman. Nah, di Jerman sendiri keluarga itu ada keluarga inti dan keluarga besar. Samalah ya kayak di Indonesia. Nah, untuk keluarga inti atau keluarga kecil itu disebut dengan Die Kleinfamilie. Die Kleinfamilie. Kemudian kalau untuk keluarga besar itu disebut dengan Die Großfamilie. Die Großfamilie. Nah, kalau untuk keluarga kecil atau keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan untuk keluarga besar itu terdiri dari kakek, nenek, ada tante, paman, sepupu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita simak satu persatu nama anggota keluarga dalam bahasa Jerman. Di dalam suatu keluarga itu kan terdapat orang tua. Nah, untuk bahasa Jermannya orang tua itu adalah die Eltern. Die Eltern. Sedangkan untuk ayah itu disebut dengan der Vater. Der Vater. Dan untuk ibu itu bahasa Jermannya adalah die Mutter. Orang Jerman biasanya menyebut ayah atau bapak itu dengan sebutan Vati. Vati. Kalau untuk ibu itu dengan sebutan Mutti. Nah, kalau untuk artikel, untuk yang berjenis kelamin laki-laki itu memakai artikel der. Sedangkan untuk nama anggota keluarga yang berjenis kelamin perempuan itu memakai artikel die. Diingat-ingat ya, kalau untuk laki-laki itu der, kalau untuk perempuan itu die. Dalam keluarga kan tadi udah ada orang tua, kemudian ada anak. Nah, anak dalam bahasa Jerman itu disebut dengan die Kinder. Die Kinder. Kemudian anak-anak kan ada anak perempuan dan juga anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan itu disebut dengan die Tochter. Die Tochter. Sedangkan untuk anak laki-laki itu disebut dengan der Sohn. Der Sohn. Agak mirip ya sama bahasa Inggris. Kemudian kalau untuk saudara kandung itu bahasa Jermannya adalah die Geschwister. Die Geschwister. Kalau anak tunggal kira-kira bahasa Jermannya apa ya? Kalau anak tunggal itu bahasa Jermannya die Einzelkind. Die Einzelkind. Kalau untuk saudara perempuan itu die Schwester. Die Schwester. Sedangkan untuk saudara laki-laki itu der Bruder. Der Bruder. Kemudian kalau untuk kakek nenek kira-kira apa ya? Kalau untuk kakek nenek itu bahasa Jermannya die Großeltern. Die Großeltern. Nah, kalau untuk kakek itu der Großvater. Der Großvater. Sedangkan untuk nenek itu die Großmutter. Die Großmutter. Nah, kemudian ada tante dan juga paman. Kalau untuk paman itu bahasa Jermannya adalah der Onkel. Der Onkel. Sedangkan untuk tante atau bibi itu disebut dengan die Tante. Die Tante. Nah, kalau anaknya dari paman dan bibi kita itu disebut dengan sepupu. Nah, untuk sepupu perempuan itu disebut dengan die Cousine. Die Cousine. Sedangkan untuk sepupu laki-laki itu disebut dengan der Cousin. Der Cousin. Kalau tadi ada sepupu, kalau keponakan itu disebut dengan der Neffe untuk keponakan laki-laki, der Neffe, dan die Nichte untuk keponakan perempuan, die Nichte. Untuk mertua itu disebut dengan die Schwiegereltern.
die Schwiegereltern. Nah, untuk ayah mertua dalam bahasa Jerman itu disebut dengan der Schwiegervater. Sedangkan untuk ibu mertua disebut dengan die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Untuk ipar laki-laki itu disebut dengan der Schwager, dan untuk ipar perempuan disebut dengan die Schwägerin. Nah, kalau untuk pasangan suami istri itu dalam bahasa Jerman disebut dengan die Ehepaar. Die Ehepaar. Sedangkan untuk suami itu disebut dengan der Ehemann. Der Ehemann. Tapi biasanya kalau orang Jerman itu menyebutnya hanya Mann. Jadi misalkan er ist mein Mann, dia adalah suami saya, er ist mein Mann. Sedangkan untuk istri bahasa Jermannya adalah die Ehefrau. Die Ehefrau. Tapi di Jerman sendiri biasanya menyebutnya dengan Frau saja. Jadi penggunaannya seperti ini, sie ist meine Frau. Sie ist meine Frau. Dia adalah istri saya. Nah, tadi kan kita udah belajar satu persatu tuh. Nah, kalau penggunaannya dalam kalimat kira-kira gimana ya? Simak ya sampai selesai. Das sind meine Family. Ini adalah keluarga saya. Meine Family besteht aus 5 Personen. Meine Family besteht aus 5 Personen. Keluarga saya terdiri dari 5 orang. Das sind meine Eltern, mein Bruder, meine Schwester, und ich. Mereka adalah orang tua saya, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, dan saya. Mein Vater ist Erik. Ayah saya adalah Erik. Meine Mutter ist Sarah. Ibu saya adalah Sarah. Der Name von meine Geschwister sind Petra und Peter. Der Name von meine Geschwister sind Petra und Peter. Saudara kandung saya bernama Petra dan juga Peter. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.